समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम बार आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भनी माने आज भिडियो आम मैंने से जगह को देखा जो जगार प्रभु जीशुख्रीष्ट एक बहुत बड़ चमत्कार करते। हाँ प्रिय बंधुगण, आउ यही जगार प्रभु जीशुख्रीष्ट 38 वर्षर गोटे रोगी को से सुस्थ करते। प्रभु जीशुख्रीष्ट तांकर जीवन काल रे बहुत आश्चर्य कर्म करते 37टी, ता मध्य ये गोटे और जगार ना हूँ बेथेस्दा। ओडिया बाइबल लिखा है बेथसाइदा बोली कहा जाए, किंतु बेथेस्दा हूँ हिब्रू शब्द बा एब्री शब्द। एब्री भाषा रे को बेथेस्दा बोली कहा जाए। जो जगह आज भी रही अच्छी और जो जगह आज मध्य प्रमाण दिए जे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल कौन सी मनगढ़ा कहानी नुहे, यह हूँ एक सत्य पुस्तक। आउ यह हूँ एक सत्य पुस्तक जोटा आज आम माने स्क्रीन रे देखुअछु। ये जगह ना हूँ बेथसाइदा बा एब्री भाषा रे बेथेस्दा। आपन जहाँ कहले भी भूल हेबा नहीं। तबे प्रिय बंधुगण, कौन प्रकृत में प्रभु जीशुख्रीष्ट ये जगार आश्चर्यकर्म करथिला कि एटा कोठे लेखा अछि? लेखा अछि जोहन लिखित सुसमाचार तार 5 पर्व 1 पदर जदि आम पाठ करिबा सेठी लेखा अछि। आ ये कौन होउथिला आगरु प्रभु जीशुख्रीष्ट आसिला परे ये जगार कौन घटिला? चलंतु आमे माने सुनिबा। मो सहित खोलंतु जोहन लिखित सुसमाचार 5 पर्व। एथि उतारे जिहुदी मानकर गोटे पर्व पड़िला। आउ जीशु जेरूसालेम को यात्रा कले। जेरूसालेमर मेष द्वार निकटरे गोटे पुष्करिणी अछि। एब्री भाषा रे ताहाकू बेथेस्दा बोली कहंती। ताहार 5टी मंडप, सेगुड़िकरे अनेक अनेक पीड़ित, अंध, खंज और शुष्कांग पड़ी रहउथिले। सेमाने जल संचलन अपेक्षा रहउथिले, कारण कौन सी समय रे प्रभुंकर जने दूत पुष्करिणी रे अवतरण करी जल कंपाउथिले। आउ जल कंपिला परे जे कहीं प्रथम रे सेथिरे प्रवेश करुथिला से जे कौन सी रोग रे आक्रांत होइथिले सुद्धा सुस्थ होउथिला। सेथिरे 38 वर्षावधि रोगग्रस्त जने लोक थिला। जीशु ताकू पड़ी रहिथिबा देखि बहु कालर रोगी बोली जानी ताकू पचारिले, तुमे कौन सुस्थ हेबाकू इच्छा करुअछ? रोगीटी ताहांकू उत्तर देला, महाशय, जल कंपिबा समय रे मते पोखरी भितर को घेनी जावा पाई मोर केही नाही। आ मु जाऊ जाऊ अन्य जने मो आगरू पशि जाए। तबे जो पुष्करिणी रे देखंतु प्रिय बंधुगण, ये हूँ सही पुष्करिणी। आउ ऊपर अनेले तो तलको ऊपर को गले तो तलको अनेक पड़िबो, किंतु आपण जदि एई तलको जिबे पहाच रही अछि से पुष्करिणी को आपण को सामना रे देखिबे। सेति निमते एमिति जगह तैयारी करा जायछि। तबे चलंतु आमे माने पाठ करिबा। जीशु ताको कहिले, उठ, तुमर खटिया घेनी चल। सेई क्षणी से लोकटी सुस्थ हैला और आपनार खटिया घेनी चलिबाकू लागिला। से दिन विश्राम बार थिला। अतएव जिहुदी माने सुस्थ होइथिबा लोक को कहिबाकू लागिले, आज विश्राम बार, खटिया बही नहीं जिबा तुमर विधि संगत नुहे। किंतु से समान को उत्तर देला, जे मते सुस्थ करले से मते कहिले, तुम्भर खटिया घेनी चल। सेमाने ताकू पचारिले, तुम्भर खटिया घेनी चल बोली जे तुम कहिला से लोक किए? किंतु से किए ताहा से सुस्थ होइथिबा लोक जानी नथिला, कारण से स्थान रे बहुत लोक थिबारु जीशु अगोचर रे चली जाइथिले। तबे प्रिय बंधुगण,
ଯୀଶୁ ଅଗୋଚରରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇ ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, ଯେପରି ତୁମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ଘଟେ। ସେହି ଲୋକ ଚାଲିଯାଇ ଯେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ ସେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବା ବେଥେସ୍ଦା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ ଆନେ ଜେରୁସାଲମର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ସେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ଆନେ। ଏମିତି ତ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ହେଇଥାଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଆନେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେହି ଜାଗାରେ କ'ଣ ରହିଅଛି? ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଚେୟାର ବେଞ୍ଚ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ଉପାସନା ବି ହୁଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆସି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିବା ଜାଗା ବେଥସାଇଦାରେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଯାଇଛି। ତାହା କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରେ? ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏକ କ'ଣ ମିଳିଯିବ? ଏକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲ କୌଣସି ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ମନଗଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ବେଥସାଇଦା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ ତାହା ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ଜାଗା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।